oras para magpaligaw. Hey, good morning. Ano, liwanag na, ha? Ano? Alas 6. Tama-tama. Alas 8 lang po kang punta sa ligaw. Napasiram sa katulog ko. Yung katulugan ini. Kutsyon. Pangduan. Waso lang ako ng Sergio, eh. No. Prepare na kita para pagduman sa ligaw. See you later. Pumunta sa ligaw. Let's go. Yo, what's up? Kasi kami ngayon sa ligaw. Dahil pogi kami, ihahatod ako ng Sir Joey sa ligaw. Yan. Let's go! Six and a half hours later. Ngayon kami sa venue. Ligaw. West Central School. Thank you, sir. Salamat sa akomodasyon na masiramon na basuguron. Irestoryan, masana, dahil nga rinuan. Yeah. Thank you, sir. Babuy. Para lang sentral ng Kanlurang Ligaw. Let's go. Yan, pila. Labaw ng pila. Registration, day 1. Okay, tayo likas. Tandaan po pag sabing reverse 8. Wala pang magayahan. Yung iba na. Okay, pag sinabing rapilon, ikot sa tapak. 2, 3. 1, 2, 3. 2,000 years later. Left oblique, stance, move.
6.5 hours later. Yo, tapos ba sa kang performance mo eh? Sir. Everybody start. Ram, high school. Tayo na. Oh guys. Ay, si Sir. Serious. Nabigla. Ang sir na high school mo, sir? Ang high school mo, sir? Buyuan National High School, Legazpi City Division. Shout out. Mga taga. Bakong National High School, Ligao Division. Siba, siba. Bye. Yan, Kinayang City. Limalan sila. Ha? Awalo. Nawala. Day 1. Tapos na ang day 1. Sir Carl. Day 1 is done. Tomorrow is another day. Day 1. Meanwhile, Yo! Tapos na so day 1. Kansa mo yung training. Yung sa Kamalig. Ligao West. Ligao West Central Elementary School. Ayun sa training venue ni covered court. Mga estudyante ka. Shout out na kay crush niya. Alas mo na kita ta. Pitang merindalan. Pitang merindalan di sa Ligao. Dapat tayo kita maligaw. Security guard. The kids out sa merindalan. Kapagod mo nyo na day 1. May practicum tolos. Let's go. Yo. Yo, sa Ligao so may kikyaman. Wala mo lang ito mga pirki. Pining mapamangyan. Mag-vlog kaligdi kami nag-ibstado sa Ligao. Kasi buwa-buwa ngayon ito. Pero kumain kami bid. Dito mas ano, sa school. Tapos nakakalakaw na sa kaaga po 7:30. Walmart. Mall, Ligao, GF, GNF. Yudad man kita. Yudad chonda sa ninin dahan. Ba't may karinder yadig di? Update lang sa doon pag nakuha ng karinder ya. Let's go! Hello guys! Hindi na kami gawin sa may Christy Game. Luluto pa. 10 minutes na. Shout out sa mga taga Sorsogon. Sir Christian. Donsol. Donsol, Sorsogon. Alright. At lahat na so, luluto. 5 minutes naman ito. Let's go! Yo! May na. 1 piece chicken. Lagang gravy. Manok kay gravy. Let's go. Kapag sir, nag-order pa. Okay din. Bagong lugar, nang init na. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Yo, what's up? Chris speaking. Thank you. Nabusog kami. Ako pa lang pala. Busog man ako. Hindi na malamig ang soft drinks. Parang malipot sa Chris speaking. Dahil sa bawde pang malipot pero naloga naman sa tulak. Makakaturog na magad kaya no? Maray. Balik na kami sa quarters. Naman sana mga iba na college. Pagkabit mo sa college. Agad na kaya. Quarters. College life.
Ay ngalo na kami, grabe ng pirot ko. Hindi na tapos na ng vlog ko yun. Alaw. Day 1 is done. Tomorrow is another day. Babu! See you on the next vlog. Let's go! Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see.